के एतिकाफुना होता देरो मुसलमानों बसलात तस्बीह करी देरो बनवाफिल करी देरो बसदकीम करी ज़मानों दा ज़मान का मानने दा खुदा अल्लाह पर मुसलमान पर की दने को सरमी नवाजे दसरातो सरमी नवाजे एतिकाफ सरमी नवाजे दा अल्लाह मुसलमान पर की वाजिला खुदा करम दे उनका अल्लाह पदा एहसान बांधे बड़े करम दा खुदा शुक्र अदा करूं और शरीक वाले के अल्हम्दुलिल्लाह 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 ज़मानों में जिमुंता सुदे तजमयु और दस्ता तुम के खुदगाए मा और तासु है वो तक कसर कुलामीन फरिश्ते रावु निकली और अल्लाह फरिश्तों का ये ऐलान करे उधर हदीस से बहुत मुख्तसर मफहूम तरीका ए फरिश्तों तासु मना तपोस को के मजदूरियों की मालिक बदल सबर के फरिश्ते वही के इंसान दादी के मालिक दर पूरा मजदूरी वर्गी रब्बुल आलमीन ऐलान के ए फरिश्तों गवाहान शे जमाती बंदेगानों रमजान परिम्यास के नमाज खातिर पड़ा दुगते रखला तंदे के रखला तवाइशा कुलजान मुसाफिर जीवनी वाले और उस तकली नबा और कोतल सफर की जमात अल्लाह पाक अख्तर मुंदो को बेटा की गवाहान शे तीन कसरना अल्लाह हुई के माला कोरो दा वापस पकड़ शे जमा ले लो सवाब इन्नमा युवफ़ा साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब अल्लाह वही के रोज़ादार मुफस्सिरीन ने बिस्ताख रोज़ादार लिखी सबर हबस और बंदिश करी तज़ान नक़वात में लोगों का ख्वाहिशात और बंदो सबर इस्तिक़ामत करी तो रोज़े इस्तिक़ामत को जला बपरे इस अजर और कई खुदा की वसी साथ नहीं तीसरा हुआ तुम्हारे में यह खबर उसका सुमन की एकदम उगर तकलीफ करना हो अदा के तासो मेरा हदीस अफल और रवान हो गई कि बमेंबर द मस्जिद नबवी इधर हुजूर पाक जुमात से मस्जिद नबवी और मेंबर भी रौदत मिन रियादिल जन्नत जन्नत का बागचा के बाग मेंबर बंदे रसूलुल्लाह मुबारक दरे दरा आमीन हुए जैसे का ये और दरे कर को बल्कि दरे वाला वो में तासो खबर नहीं दाश तो सहाबों के तपोस बता अल्लाह रसूला उनको दुआ और नहीं करोगा आमीन हुए देगा तो रसूलुल्लाह मुबारक को फरमाया कि मां पर मिंबर पर हुए और अल्लाह के और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जो खबर होगा वैसे कल मजलिस के स्थान नुम वाजिब थी कि हजूर पाक मुबारक नुम और सुख पर दरूद को नबी मुझे खुदा है हमारी तो ज़मानों दरूद पाक नुम से वाजिब थी कि कोई बहुत सारा आदमी हुआ है दा दरूद से ही हुआ है और बच्चा दरूद में नो मेरा क्या करेगा जिब्रील अलैहिस्सलाम और आमीन बिजावे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म और फकर ले कि हजूर पाक का मिंबर मुतवाली हुआ पर में मौलाजी में कदम के और कोई जमा चामों का उड़ागानी और ये दोनों खिदमत पूरी की किरणों का खिदमत का वजीलान पाखरे हुआ की और जन्नत का वसी ईमान को बोला दे आलाशी माया भी तचामों का की जल्दी भी लनीमत के उगाने ज़मानों कसम दिखनी और क्या बंजरत कर के मोर प्लान की दा वसनात प्ला दा सख्त प्ला दा वसनात का मुल्की तो किला अख्तर पर जब सारदा मोर कोडे दलाल और प्लान कोडे दा नमाज पैन तो जमा मदार लाटी कमावे दे करके बने प्लान हो दे कि बने लोग नहीं मोर प्लान देर हुआ करता है चित्तबार उठे और अबे पूरी भी लपे दुआगाने अल्लाह तआला को तकरीर की तरफ से को वापस दिया करे या अल्लाह तमाम चीज़ आने मौका का दुआ तखीरा तो जलशा मौका जब दी दोना खिदमत का करे इलान नमो का खिदमत का वजीरत का वसरे और कदम उलट वाला नो खैरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुकद्दस
amin ke huzur pak wele au pemempai pada menerima di akhir syekh au dari masalah di Ramadan nya sepacara di betul ibadat ke dalam Bapak Khudai Bakhi au betul ibadat ke dalam Bapak Khudai Bakhi di mulai halal wah mengkodol ibadat dari dengan Bapak mengobati ibadat mengobati darah pemilih. Allah lepas permainkan al-kadhib wal-ibat biukhtiran Islam kedibat atau darah di parakat permain. Parakat berasal. Mengobati hasanah kerele, mengobati kerele, mengobati Musliman takdir keluar kerele, mengobati panen pandikan daging ketelela, mengobati pakaian di bahari. जुमात में जो सारी इबादत पड़ी अल्लाह को चाहिए वो जुमात की गुनाह का कारण का पड़ी तो रमजान के हम गुनाह करे पाए अल्लाह का पड़ी वो तो सके ये तो मैं इबादत ना होता है तो जुदान का लोग हूं तो मेरा क्या करेगा हां ये भी ऐसा पटोल फरिश्तों के मुकद्दस फरिश्ता आमीन के दुआ में हाल मुबारक सरदार मेरे इलाहा दुआ कबूल और जब हुजूर पाक पर मेंबर मस्जिद नबवी पर याद हो जाते मengkodol lagi mereka yang beribadat jadi masuk saya ubah bulan dengan balau ke takhirun abule atau insyaallah saya dah memangkirat nasib tu jalan lagi apa bulan ada kita boleh menghubung kita terus memandang bahwa Allah kita nunna pada Ramadan pada roja ke masa dah khabar kita rake ya Allah kada Ramadan pada roja ke mulai berkri yang kita ibadat terwujud di Quran berubah mengambillah kedara memberi tasar gunang beri talasan beri tahbib beri tadron beri terjemah beri terrujuk adab nisa beri terjumat adab nisa beri और अब इबादत निकल के पता लानो अल्लाह उनका हुजूर इजाज़त की माफी हुआ उनको dan Allah tak beri kita itu wapas pada Allah tak muhtaj ila marun tak satu kita Allah pada asli namun bewan Allah pada asli namun takat kita dari Allah pada asli namun kita Allah pada asli namun malam namun kita namun Allah pada asli namun sehat atau marad Allah pada asli namun dunia marad pada asli أصلك لو نقول التسري لنا كل شيء. كان لو نقول كما تقول كما رأسي. كان لو نقول كلمات تنتظر شيء. كان لو نقول كذب پیدا شيء. كان لو نقول إنه ما ترين تبعي. أبصر خير بس. الله فتوى خشالي. كنا بما منك. تبارك العالمين توبس. استغفار دعوة مكان الله. الله ما هو خير. حضرت عبدالله بن عباس فرمائے رسول اللہ مبارک میں نقل گئی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يسوع استغفار ما في ada kata-kata kemudian astagfirullah. Astagfirullah. Maafin orang Allah, bahkan orang kita suruh berway. Oleh Pak firman sel kata Allah. Bel hadis kira ini sunnah siapa yang berulang. Dalam waktu Pak tahar taklif puna परेशानी न रहते पातली हर अम्मा वाला खुले खत्म की ज़रूर रसूलुल्लाह फरमाया बुलाऊं हदीस में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नकल गई हर गम में खुले खत्म की परेशानी न खुले लिरी की और रिज़्क़ का खुले दा अगले न वर्ती की नजर पर रहम और ख्याल के बंदे रसूलुल्लाह मन लज़िम इस्तिग़फ़ार ये बात Rasulullah berjalan dah berlalu bin kulli dhaiqin farajan lahar tangkas nabi khudai pushaki ada lah boleh sana tapi sudah berjauh bersih
هم فرجا او د هر غم نه د خدای خوشحاله کېږي او الله به روزي ورکړي من حیث لا یحتسب چې د خیال لکه په دې خو موږ ښه ښکارو چې موږ یو خدای مو معاف کړي استغفار الله یو واقع حضرت حسن بصري یو مرید او د هغې یو زوی و مرید یې مالداره وه او خاوند یې مړ شو مال یې پاتې شو دا زوی مې سپینو کې ډېر لوېده دا مال یې ټول په چک رباط جوړه کړه پلار نشته یتیم دی د مور نه یېرېږي نه مال به یې ټوله کړه لګاو به یې په یارانو دوستانو به یې لګاو او ګناه به یې ټوله شرابونه به یې څښله او په دبریار شي مور خو خفه کېږي که نه د مالونو مور ورته کېناسته یې بچې د خدای ساتلو مه کوه زویه دا مه کوه خدای مه خفه کوه الله مه خفه کوه ای بچې دا غوږونه خدای درکړي دي دا سترګې خدای درکړي دي دا لاسونه الله درکړي دي الله ټولې خبر دی الله مه خفه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا الله وی د مور د ګېډه نه مې راویستې هېڅ دی نه وه خبر وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ما سترګې غوږونه او زړه درته چې تاسو په دې زما عبادتو کې زما شکر یاد ده نو تاسو پرې ګناه کوئ اوس هم زمانونو به ډېر خلک یو خبره کوي وی لمونځ کوم روژې نشم تلاوت کوم خو سکون نشته موږ تلاوت توجیه کوم نفل توجیه کوم روژه نشته روژه کوم صدقه ورکوم سکون نشته ولې نشته زه یو مثال تاسو له درکوم ایئر کنډیشن ایسي چې تاسو په کمره کې لګولي دا به کله هوا کوي چې دا کمرې کړکۍ بندي روشندانونه هم بندي وي کړکۍ هم بندي پولیس بندي کوټه مکمل بندي چې دا یخ او باد مولي په کوټه به یخ او که تا ایسي په کمره کې ولګوو کړکۍ دې هم کولاو کړي دي او روشندانونه دې کولاو کړي دي او دروازه دې کولاو ده رښتیا وایه دا کوټه یخېږي نه دا قرانګي موږ دلته د نیکو اعمالو ایئر کنډیشن لګولی دی مونځ هم کوو روژه هم نیسو زکات هم کوو صدقه هم کوو تلاوت هم کوو د نیکو اعمالو احوال زمانه روان دی خو موږ به د کړکۍ د ګناه کولاو کړي دي د سترګو کړکۍ ده په هغې ګناه کوو ای اخوانې دا د غوږ په کړکۍ زه ګناه کوم یا اخوانې دي د خولې په کړکۍ زه دروغ وایم غیبت کوم مسلمان ته کنځل کوم ای اخوانې لا د زړه په کړکۍ کې مسلمان سره بغض حسد کوم ای اخوانې لا سکون به کوم نه پاتې شي د ایمان تګ ده او د ایمان د اخوانې برقرار نه پاتې کېږي د ژبې په حفاظت کې د غوږ په حفاظت کې د سترګې په حفاظت کې د زړه په حفاظت کې مسلمان ته رسمت نه کوي نوجوان طبقې ته وایم دې هلکانو ته د مشرانو قدر وکړئ قسم په خدای ستاسو د مشرانو په مونږ د بدې مونږ د خپل مشرانو قدر وکړئ د علماو قدر وکړئ ستاسو د مشرانو چې مونږ د علماو په قدر یې مونږ د جومات او د پټکي او د ګیرې قدر وکړئ ستاسو د مشرانو ته سکون میلاو د جوارو په ډوډۍ کې د په دې میلاو چې ستاسو د مشرانو د جومات قدر کړئ چې فلانه په ډول تل جومات سره به باندې ستاسو د مشرانو د ګلان قدر کړی دی زموږ د کور مخکې کې په واده او ډول به ته نو په سړک کې هلته بند کړو د مولوي صاحب کور دی نو چې وپړو نو بیا مې ډول ادا کړو او چې زیارت به راغی نو هم به احترام کوو ډول بند کې را زیارت د شهید بابا دی هلته به ډول ووهو دا ادب ستاسو مشرانو کې نو تلاون او د ساک او کچالان مې خپل کړو دي مینانو خوشحاله کړو او ټولو کې به ناستو خوشحاله دي دی به تېروله نن تاسو سره موټرم دی جیپم دی بنګلم ده او کارخانم ده او ستا په زړه کې سکون نشته ولې نشته نه د مشر قدر شته نه د ګیرې شته نه د پټکي شته نه د ګلا شته نه د جومات ته ورننه نشته نو دغه مور لګیا ده دې بچي ته نصیحت کوي چې خدای ساتلو مرګ راروان دی بچي خدای به دې راونیسي پرې بیا به علاج چا سره ني کله به حسني بصري راوسته ټولی به ورته زما دې بچي ته نصیحت وکړه هغه به نصیحت وکړ کوئی نصیحت په عاشقانو ورسره نه کوي رحمه کله به دې کور ته حسني بصري صاحب ته هلته ته نصیحت وکړه ابه یې راوسته دې به یې بوته حسني بصري پرې رسېده مور هم پرې رسېده خو هلک نه سمېده
المهم ربنا هو يسوي بيصير ولا كان رب خط بقى اخيرا رب العالمين يوم هلا كان خدای فكر الجراج صوت قاتلي شيء يمسك الله بذنب فلا كاشف له الا هو يقول له ستترفع ليك لصوت الرجل على وجهه خدای یقین عقیده مضبوط ساتھ دا یقین ساتھ کہ تکلیف اور ضرر اور مصیبت اور بیماری دا اللہ پلاس کے لیے لڑکئی ہے اللہ قسم بخدا کا ڈاکٹر کو جوڑ کی ڈاکٹر صاحب نے جوڑی کی ہوئی علاج بچے سنت اسباب لیکن ڈاکٹر پلاس کے اوپر کی شفا رسول کے چاہیے شوق کر ہوا ہے شوق کر ہوا ہے تو بتا دے استعمال ہے کہ دشمن کا پلان بچ کے قسم پکڑے کا جو ڈاک بچ کی وجردار کی بچکول کی شوق کرے تو اخبر خاصت کے خسردہ میں کی بچ کے شوق پر بچ گئی اللہ ويريدك بالخير فلا أعطى لفتح القرآن وي كخلالة خير رسول تصنفع ليك سكين الأبدي الله قرآن بنجم تجيله القرآن الله دريات کے دنم دون رزق مخلوق وكين تلاقي صاحب تشتا أخذ لك الله بنياتي بساتي الله وحدانية التوحيد أكيد بساتي فعافية خير رجل كلاو جو وحكاتك تقریباً ڈاکٹران ہوئی مرد دائے آجی اب قبولے مورتا کے ناستا بچے میں نے لگتا مانے میں کہ خدای بدے وقتی سیرانی نے کوئی بسکے مانے میں کہ گناہ مکاوا مانے میں کہ پیسے پر گناہ میں لگا ما حمل حسن بصری مرید سے دوستان کا سوڑا لکھوٹ نصیحت لگتا ہو سوڑا لمدت کا تراوٹ نصیحت لگتا ہو سامشے دیکھ شروع بسکے اللہ لوانے تو مثلا خبر کے اللہ صاحب ہے تو خبر کے اللہ تپوس کے اختیاری سر بس سکے مرانو سر بس سکے جڑا مرانو سر بس سکے مورے سونا منوس بس سکو اس توبہ و باسا وہ علماء کو وقت دے ضروری اس صبح صحبے جماعت گئی اور اس میں شپیتا ہو یار کیا کہہ رہے ہیں اپنے دشمنی کرے گا اس پر سنگا پڑے گا وصولنا يلا بجيب لك قالوا خير حسن بصير طول عمره سكن لكن لو يبقى لازم حكومات الغيبه لا حسن بصير لو كما صار وتركاي الاستاذي هذا ما ربنا سبحانه وتعالى او استغيث ما رسولنا وراسي والتراجع قويه يا سكر هناك لله دستور ضرورت على رسول الله لما بصير بدل لك واحد توقع ولا شيء تراجع لك مطمئن حسن بصير وتوسعه بها perkara tapi mana betul kalau anda kuat kalau nasihat kawan kalau tentang nasihat kawan terlalu menunjukkan itu program ini boleh guna betul si guna betul banyak sah terus itu apa sih lah mana ramai mulai dari orang berpikir apa yang mereka harus buat betul tak ada betul itu mana tak ada macam Namaskar dengan kau kata Namaskar dengan kata tadi orang sana bersurat terkait boleh kamu sudah jalan tu orang apa tu orang siapa tu untuk lalu dia tu dia masih nama kau jalan apa sebenarnya boleh baca itu Namaskar setelah jalan dia dengan kau mama tanya mana sampai dia kan dalam surah dalam bayan mulai Hasan Basri orang ini zaman ashtakan zaman orang kaya tahu yang insan ditansikan tapi malah ditansi tapi bagaimana dia syukur dia apa cete syukur dia apa cete pada iman syukur dia apa cete pada syukur pada jalan syukur dia apa cete pada Allah Rasulullah Muhammad فرمائے کہ اللہ تریزہ لوئی والے بندہ شکر کی پیارا کی نات شکر ما اولی تما فریاد اولی لما کو تو وقت شارے کے خواہ شکر سے رحیم ذاتے کریم ذاتے غفور ذاتے من گناہ کو تو من گناہ کو تو رہا من گناہ کو تو جلد رکھے من گناہ کو تو بچی رکھے من گناہ کو تو عزت رکھے من گناہ کو تو روح سے حد رکھے
mara lanterna, mara kafar mara kau. Tamani hidup kita dari mata wajib kepada Allah lagi. Au kira bawa itu sudah murna farmani, au sudah adil na farmani, au sudah kesimpulan kali, tak ada selesai. Allah berfirman lagi kepada Allah. Mubarak ini mahal khawal mereka oleh Pak Mada Zabrak dalam jauh dalam madrun ala khalaq tanji. Mula-mula kawan dalam tertib mahal saya sebulan kali. Lepas saya rasa ini baru. Terus mereka berasa. Lepas perang terserema. Apa mungkin kelima puluh jadi 50 bulan kerja. Pas mulai pergi bernawa terus cuma seorang ada dulu. Dalam beberapa bulan menjalani hari. أو ذلك بسعوة موضعين حيران رجال فلا يسوق وفي بيتي وبدلوه كل هذا تيجي تعالى علينا إذا رأينا بالسوق بحسن بسريمة وأستاذ يوسف إذا ما تريد توديلا أستاذ يتابع سموت dalam menjelaskan zaman ribu palinda zaman ribu kelima wae coba memerat di zaman ribu susadi Wilayah pulau saja berarti mulai laut jalati berstatus bersalin berjumpa dalam satu dunia beralamin memahami diri. Allah materi Hasan Basri terlambat berstatus tamatke, atau tamatke berstatus apa lagi? Atau tamatke dost jenazah engkar ke? Sehingga dost jenazah engkar ke? Warsha usara muarka dafana muarka amar mutara wajaran dua madoste. Dan bahwa kita alhamdulillah anu bila syariah. Anu bila ilmu dari kerana dia salah. Anu bila ilmu dari jenazah dia salah. Anu bila ilmu salah. Ya Allah alhamdulillah amal syariah salah. Dasi waktu itu berwasi Allah berdosa. تمام القلوب وسكن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا تدور بإخلاص مقاصد الله جعل لنا بيانكم ألا نستغفر الجبي تقوى الكلاس تخبيط الظلم منابا نكو رب العالمين من كمال وكو ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح إلا الذين تابوا وأسمعوا بالذي قالوا وأحسنوا كل عمل وكيفا أمن فقد كنا أنقل يومين كنتما في أطلقكم وكفره وحاسبكم بالله ألا فإن يرسل إن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم الرسول تذكر خاص بجنب مدد فسجد توبه واسود دون فسجد توبه واسود دون رواية أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعلم ما في القرآن اللهم يكون الجاهل واسترقوا والجواب أو لكشعار وكشوكا لا كشعار لكان ما لا تكار لكن أقول بجوب بشأن وما ذكر جمع الراشي بيت محبت سلام كلام ونصرته إذن جبجي نت تقولنا نبتا أسانته تأيب تقولنا تأقولنا فساشر مناكره فيستروا في الموت الربيين بالرمضان فليجمع فريلا سنة لكام سكي تسبيح على تلوشي وذكرك تقول لنا قسمة الله فاقد المستعص الطريق الله لمن تعالي ودينا ورسوله وصلى الله على النبي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا